ingon sa Bible sa Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Mo nagisulti sa Biblia, klaro kayo. Atong kinabuhi nga dapat dili ta mismo nga grabe ka covetous nga tao, grabe ka materialistic, o kontento ta kung unsay gihatag sa Ginoo sa tumakaya. Kay ingon ng Dios na nindot nga seguridad, I will never leave thee nor forsake thee. Providan ka sa Dios, protektahan ka sa Dios, naauban sa imo ang presensya sa Dios kada adlaw, o kada adlaw bag-o kini. So ipasalamat karon sa nasa imo karon kaysa sa unsa ang wala sa imo. Kaya ang Dios magadungag sa mga butang, mga tao o mga panalangin kada adlaw. Salamat sa iyang grasya, kaluoy, gugma karong adlaw nagitagaan pa ta sa Dios.